आज मु कौन करी के दिगक जी मनकर बेसरकारी पक्षी धरिया कार्य जो मन को जाए आज से मन गले पक्षी जाक हुड़ा हो देख शिव हर उद्यान वनरे पिक ढाउक सुख सारी बग बसंत मयूर बोली एमान गलारे आज से मन को जी केउंठारे घर तोर नाम मिसा कह कि काजी आसीछु कहि सन्देह दुटा मो नाम चढ़िया वीर शिव मन जीवी नाना पक्षी बधियारे कुटुंब बसिबी सेवाना पूजा बंधु भगवान वीर ताहि पछिया कला समर्थकार अरे उछि उद्यान वन अहि छपे नाना पक्षी मान सेहि वन को आज करि उछि उद्यान वन कहि छपे नाना पक्षी मान सेहि वन को आज मत भाबिछि से करि पक्षी धरि बिगिछि
ବନରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ରାଜା ସେଥିରେ ପଲାର ପୂଜା ଖେଦେଲେ ସର୍ବ ହବ ଶରଣ ପଶିଲି ମୋହି କାରଣ କରରେ ରାଜା କାରଣ ଏହି ଶରଣ ପଶିଲି ମୋହି କାରଣ କରରେ ରାଜା କାରଣ ଏହି ପ୍ରିୟାକୁ ଡାକିବି ମୋର ପୂଜା ବିଧି ଆଣି ଦେବା ସବର ଭଗତି ଭାବେ ସେ କରେ ମନ୍ତ ଭାବି ଡାକିଲା ବହନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସିଲେ ଦେବୀ ବରଣ ଭାବେ ଆଶା ଆସଲେ ରସିକ ତୁରା ରସିକ ତୁରା
भ्रमरे भ्रमरा चुमे भ्रमरे भ्रमरा चुमे कहिके नबी तुझा का है उमापति मते करा ताही तुझा का है उमापति मते करा ताही नितिदिन सेवा करी नितिदिन सेवा करी मोहिनी नभ नाथ काहे ପାଇଁ ଡାକିଲ ସତ କରି କୁହ अरे सुना प्रे अरे प्रसन्न को तोरा ए मोरा उतारा सुना रे नारी प्रसन्न को तोरा ए मोरा उतारा सुना रे नारी सदासी बाबा ने जीवी बोली सखी मन पड़े उदेशा पाहु यारी माने रारा रवि छंती बोले से ही बने आसी द्वारी मान जब सामरा बोले से ही बने आसी द्वारी मान जब सामरा
କରିବି ବରଣ ବସିବି ଶରଣ କରିବି ଚରଣ କରିବି ବରଣ ବସିବି ଶରଣ କରିବି ଚରଣ ଭସାଣ ରୂପର ଯାହାକୁ ବୁଝାଣ ତାକୁ କେହି ବବଳାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଦିନାଥ ଭାବି ବିନୋଦ ଭାରେ ସଭେ ସାଧନା ଶୁଣା ମୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ହେ ମନ କେଦାର ଜାଗର ମନ ଶୁଣା ମୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣା ମୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ହେ ମନ କେଦାର ଜାଗର ମନ ଶୁଣା ମୋ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ହେ ଏକାମ୍ବର ବନ ନିର୍ଜନ କାନନ ଏକାମ୍ବର ବନ ନିର୍ଜନ କାନନ ମହାଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୁଣା ସେହି ବନେ ତୁମ୍ଭେ ନ ଯା ପ୍ରାଣନାଥ ସେହି ବନେ ତୁମ୍ଭେ ନ ଯା ପ୍ରାଣନାଥ ବଳୁ ନାହିଁ ମୋର ମାନ ଶୁଣ ଗତ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଦେଖିଲି ଏହି ସପନ ଗତ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ
चक्यू सर्पा धमते गाते प्राणनाथ चक्यू सर्पा धमते गाते प्राणनाथ होई असा हाता ज्ञान ना कहा बड़ाई कहूँ जी तुमक के न करा बताना धना जोगे सिनाए जीवन जीव धना जोगे सिनाए जीवन जीव जीवार की प्रयोजन ନାନପି ମତେ ନିଷେଧ କର ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁ कुहा सातकारी गले केते दिन नातासी बापेरी है कुहा सातकारी कुहा सातकारी गले केते दिन नातासी बापेरी है कुहा दिल्ली मूसा पाता गाई जाओ नाथ दिल्ली मूसा पाता गाई जाओ नाथ चाई बसी टीवी छाता प्रभारी